जहाँ साथीमान आज हमें तोरा खातिर पीछू ये दूगो बिहागर नेगे कर हमें गीत बनाई लिए ओकर बादे आज हमरा तीसरा बिहागर नेक देखबो से नेकटाই আমরা নি জানব কি কুর্মি ঘরে যে বিহা ওই ওটাই আমরা নি কীরকম নেকলা পালন করিয়ে কোন কোন নেকলা করিয়ে তো পয়লাটা আমরা বর্তু করা নেকটা একবার জানর লিয়ে এটাই আমরা নি জানব কি লগন বাঁধা নেকটা কীরকম হে ওই তো चलो बिना देरी करल शुरू करल जाए कहीं ये सब नेक गिला के तरह के एक करी के सबला हम बताबन कम से कम 15 से 16 नेक आई। तो चलो शुरू करल जाए। तो जे लगन बाँधा नेकटा है वो लगन बाँधा किंबा लगन धरा एक जिनिस माने আমরা लगन बाँधा नेकटा कि लगन धरा नेक कहे এটাই কেনিয়ায় ঘরে বাটে হই মানে এটা আমরা কেনিয়ায় ঘর বাটে কেউ যদি পুছতাম লগন বাঁধা নেক কাহা হই না এটা কেনিয়ায় ঘর বাটে হই बर घरे बाटे बिजोड़ 3 लोग माने बर घर बाटे घर बिजोड़ लोग कि 3 लोग कि 5 लोग केनिया घर आवत इटाई कि हो कि ना बर घर बाटे घर 3 लोग कि 5 लोग माने बिजोड़ लोग केनिया घर आवत आर लोगन आगू 11 दिन 9 दिन 7 दिन 5 दिन 3 दिन हेते रही मेन्तु जबे लेक एक पानिया बिहा हेल लागलाय तबेले रका लगन बाँधा लागला माने इ लगनटा जे हेवई ना लगन बाँधाटा इटा लगनटा जे हेवई इटा आगुए बिहाकर 11 दिन कि 9 दिन कि 7 दिन कि 5 दिन कि 3 दिन आगुए माने इ लगन बाँधाटा हेवई मेन्तुक এখন কি এলাই কি জবেলে পানিয়া বিয়া শুরু এলাই মানে চড়া চার চপটে কি এটাকে কি করলাই লোকে না এটাকে রকা লগনে বাঁধি দিলাতে মানে একদিন পহले বিয়া কর যাইকে করিলে কিংবা অদিনটাই বিয়ার দিনে লগন বাঁধাইকে আয় যায় যেন দিনে লগন হেবই তো এটি হরদ কেনিয়ায় বেশ সনে বাঁধি ধই রায় দেথিন মানে যন দিনটা হেবই বিয়া সেই দিনটাই কি করছি লগন বাঁধা হয়ে যায় बर घरक लोके लुगाई पट करी के आनत आर उटाके भुए काहू नहीं रखत माने बर घरक लोके की करत कि लुगाए पट करी के ओके आनती आर भुए काहू नहीं रखती घर आइल परे घर आई के बर के धराई देती बर रोज एकटा हरदे गेंट गुचाई आर तेल हरद बरेक बहिने माथाय बरेक बहिने माथाय माखातिक शेषे हरदे जाने पावाई जे आज बिहा करे जाय हेते माने से हरद तसिन जाना पावाई कि आज बिहा करले जाय हेते ताकर माने बिहा दिन टाले जैसे ना भूली हो মানে ওটা ওখান से ওকরা কি আনত এগো হরজ আনি কারণ যখন লগন বাঁধা হই সেটা ওকরা ঘরে কাউনে রাখত ডাইরেক্ট আনিকে बर খেতে দিতি তারপরে ও যতদিন তক মানে বিহা নাই হলে অতনা दिन तक ओकरा हरद दी माखाते यह ओह गंती टाई जैसे बेस रोय काहे नेग है हेलेक तेसने बुझाए कारण आगू लोके गिनती नहीं जानलेला এটা আমরা এটা খাतिर করে लिए काहे कि माने हरद आनी के राखी दे लिए काहे कि तखन लोके माने उतना अच्छा से गिनती नहीं जानला ताकर खातिर ओकरा की करे तला आनी के हरद दे देतला कि आज एगो काल एगो परसु एगो एरम करी के माने जय दिन पहले हेबो बोले लगन मानाटा तो दिन तो ओकरा हरद आनी के दे देतलती তাকর জ্বালায় ই সব ব্যবস্থা রহই আর এখনো আহাইক আর সেই নেগলা এখনো আহাইক লগন ধরাক বাদে লোকে বরে গুয়া কাটা আর কেনিয়ায় কজলো উঠি সঙ্গে রাখতেন মানে যখন লগন ধরা যায় তার বাদে কি করতে লগে গুয়া কাটা মানে যে সুপারি কাটা হয় সেটা বরে হাতে রই আর কাজল উঠি কেকর সঙ্গে রই কেনিয়ার সঙ্গে এটা দেখবাক তোরা নি বিয়াক সময় দেখা পাবেন আর একা দুকা ঘাট নিহি बारात और माने यहाँ हुआ ओकरा बोर कन्याई नहीं बारात जब तक बिया नहीं हुई तो एटाक संगे আমরা কি করব একটা লগন ধরা গীত জানি যাব কি রকম লগন ধরা গীতলা লোকে গাও ঠিক তো আমি ট্রাই করব গায় के कि যদি তারা अच्छा লাগতো তো কবেন নাই তো তোরা আপন এই গীতটা কি করবেন লিখি लेबेन আর লিখি के রাখবেন কাজে তোরা एग्जामু এই গীতটা পুছই যদি তোরা 10 ক্লাসে আয় কিংবা কম্পিটিটিভ एग्जाम তৈরি করা তো এই গীতটা তোরা পুছতো তো চলা দেখল যাই কি রকম গীতটা কলায় চারি কোনায় পোখরাহি
फिर से गाय कोशिश करें। चारी कोनाय पोखराई फूटल है सालुक फूल। चारी कोनाय पोखराई फूटल है सालुक फूल। कौन फूले लगन धराय कौन फूले हो तो बिहा। कौन फूले हो तो विदाई। তার জবাব কই। চারি কোনায় পকড়াই ফুটল শালুক এক ফুল। শালুক ফুলে লগন ধরায় আকন্দ ফুলে হতো বিহা। পারাস ফুলে হতো বিদায়। पारस फूले है तो विदाय। तो এরকম গীতটা আমি বুঝে পারবে কি আমি কিছু খাস नहीं গাই পাওয়ার কারণ আমার মানে যে সুরটা যে লাগাবে সেটা আমার করম এক সুর আই যায়। তো তারা নিয়ে একবার গাইকে দেখবেন তারা করকম হেবন। তো মিলো নেক্সট ভিডিওটি আর দশর নেক্সট সঙ্গে তো কবেন ইন একটা করকম লাগলো যে লগন বাঁধা নেক হেবই আর যদি যারা নাই জানিয়া লগন বাঁধা নেক তো বিহার এবারে বিহার মৌসুম আবে তখন বিহায় যাইকে দেখবেন।